मानकु बहुत बहुत स्वागत। आपण माने जो भागवत गीता वीडियो को देखुचंती ताहा आपण मान जीवन रे कत बहुत बड़ परिवर्तन आनियो मु सदा सर्वदा कहे। आज्ञा आपण माने जो माने भागवत गीता वीडियो को प्रथम रु देखुचंती आज जाए मु जाने समाने आज जाए जो देखुचंती ए वीडियो देखिला परे ताको जीवन को बहुत बड़ परिवर्तन होबो। जेपरि से महान आत्मा मान जीवन रे परिवर्तन हेतिला सही बळे आपण मान जीवन रे मध्य बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होबो, बहुत बड़ बड़ परिवर्तन घटिबो। सतिपे आप वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। ए वीडियो रे से भागवत गीतार से अमूल्य शिक्षा गुडी अमूल्य कथा गुडी कहा जीवो, से अमूल्य से अध्याय गुडी को आलोचना करा जीवो जाउतरे आपण माने आपन जीवन रो परिवर्तन सहित आपण माने बहुत आगे को बढ़िबे। वीडियोटी बहुत टिके लंबा हवार अछि तो आपण मो साथी रे बनी रहंतु लास्ट पर्यंत। आउ ए वीडियो को आपण कान रे इयरफोन दे निश्चय सुनतु। आपण मन को जीवन रे को अद्भुत परिवर्तन हबो। ए कथा को जानला परे आपण माने जीवन रे ताको इनपुट करी बहुत आगे को बढ़ी परिबे। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा बहुत एमते महान आत्मा अछंती जे माने भागवत गीतार कथा को सुनी से माने जीवन रे तांकर बहुत बड़ बड़ चेंज करचंती। ए भागवत गीता बहुत लोक मान को जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनी छि। आज्ञा देखंतु जते भी सक्सेसफुल लोक अछंती ए भागवत गीता वीडियो को बा भागवत गीता कथा को निश्चय सुनंती से माने आपण माने निहाती वीडियो को देखंतु। प्रकृतिर तीनटी गुण भागवत गीता अध्याय 14। प्रकृतिर तीनटी गुण दर्शक बंधु आमे जानिबा जे हमर स्वभाव आ ए संसार रे तीनटी गुण बंटा होइता है। यह कौन कौन बा श्री कृष्ण कहिले जेतेबेले अर्जुन को अर्जुन जेतेबेले श्री कृष्ण को पचारिले जे हे श्री कृष्ण हे माधव जे संसार तीनटी गुण कौन कौन श्री कृष्ण कहिले हे अर्जुन एबे मु तुमको संसार तीनटी गुण विषय कहिबी। आत्मा शरीर रे मोहरे बांधी रही है जानी कौनसी भी यह जानी तुमको कौनसी भी मनीष मते प्राप्त करि परिबो। एही गुण गुडी को मु तुमको कहूची अर्जुन यह बहुत श्रेष्ठ गुण अटे। सत्य गुण, रज गुण, तम गुण। सत गुण एसबु गुण रे श्रेष्ठ अटे। सत गुण जहा ज्ञान और सुखर जड़ित होइता है। रज गुण कामना और आसक्ति उत्पन्न होइता है जे कि कर्म और ता फल बांधिता है। तम गुण मनीष को भोग, विलास, आलस्य, निद्रा रे बांधिता है। हे अर्जुन सतगुण सुख होइता है, रजगुण कर्म कराइता है और तम गुण मनुष्य को ताठारु ता स्थान रु बहुत तळकु नै जाइता है। ए दुईटी गुण को कंट्रोल करबा द्वारा तृतीय गुण र प्राप्ति होइता है। अर्जुन जे समय जेउ माने समय रे मन रे शांति और ज्ञान बढ़िता है देखिबो जेउ समय रे तुम मन रे शांति और ज्ञान बढ़िता है अर्जुन सही समय रे यह मानिबा कथा जे मन रे सतगुण र वृद्धि होउची। जेउ समय रे मन रे लोभ और स्वार्थ रे जो स्वार्थ आसीता है सेते बेले मन रे रजगुण वृद्धि होता है। और जेते बेले समय और जते जेउ समय रे ऋषि मानक पाखरे तम पाखरे मन आसक्ति आसीता है। बहुत लोक अछंती ताक मन रे आसक्ति भाव आसीता है, आलस्य आसीता है, निद्रा आसीता है। से मनीष पाखरे तम गुण वृद्धि पाए। सत गुण रे मरिया वाला मनीष परमात्मा को प्राप्ति करे। रज गुण रे मरिया वाला मनीष पुण्य आउ थरे सेई पुण्यात्मा ही जन्म नहीं थे अर्जुन। आउ तम गुण रे मरिया वाला प्राणी आग जन्म को कीट पतंग होइथे अर्जुन। सात्विक कर्म फल सुख होता है, राजस कर्म फल दुख होता है। यार परिणाम बहुत बड़ दुखर कारण अटे। आ तम गुण रे जो परिणाम अटे यह अज्ञान होता है। जो व्यक्ति यह जानिता है से तार कर्तव्य द्वारा सारा संसार मुक्त होई पारे। सही परी सुना पत्थर माटी को से गोटिए भले भावी थाए। मनीष परम ब्रह्म अर्थात मते प्राप्त होइते से मनीष अर्जुन से माने परमात्मा रे मिसी जाई थांती। दर्शक बंधु आपण ए वीडियो को जो सुनचंती ये जो भागवत गीतार चैप्टर 14 एथिरे सात्विक तामस राजस
ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଉତାରିବେ, ମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ବା ଲୋଭ ନ ରଖି ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଆଶା ନ ରଖିବେ, ଲୋଭ ନ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ କେମିତି ଏଟା ହବ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଲୋଭ, ଆଶା, ସେଇ ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଆଶା, ଅଭିଳାଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟର କାମନା କରି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ କି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କାମଟି ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାରି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ କାହା ଜୀବନରେ ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁଃଖ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ସାଥିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ବରଗଛ ଓଲଟା ଭଳି ରହିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାର ପାଦର ଡାଳ ଆଉ ପତ୍ର ତଳ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ ଆଉ ମୂଳ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅଟେ। ଗଛର ପତ୍ର ଅଧା ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଡାଳର ଅନ୍ତରେ ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଅଟେ, କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ଗଛର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଟେ, ସତ, ରଜ, ତମ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତାହାର ଯେଉଁ ମୂଳ ମାନେ ତାହାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ ମାନେ ତାହାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଂଶରେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। এই ଗଛର ଶାଖା ଅନ୍ତ ନୂଆ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମେଲି ରହିଥାଏ। ମାନେ ଆମର ସବୁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଛର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମେଲି ରଖିଥାଏ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭାବରୁ ମଣିଷ ସେଥିରେ ଭଟକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଯେ ଏହି ଗଛ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ନେଇଥାଏ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାୟାବାଲା ବରଗଛ ଜ୍ଞାନର କରତରେ କାଟିଦିଏ ଅର୍ଜୁନ। ଯୋଗର ପାଳନ କରି ସେହିପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ମୋହ, ଅପମାନ, ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ତାହାକୁ କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନଥାଏ ଅର୍ଜୁନ। କିରଣ, କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ମୋହରି ପରମାନନ୍ଦକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ମୋହରି ପରମାନନ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, এই ମାନବ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର କାମ, ଆଖି, ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଆଖି, ତ୍ୱଚା, ଜୀବ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାସନା ସେବନ କରୁଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରର ଶରୀର ହିଁ ନାଶବାନ ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ଏକ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ସବୁ ଲୋକର ପାଳନ ଓ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଯେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଯେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଅନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି,
ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନରୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ କାଟିଦେବା ଦରକାର। ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଦୁଇଟି ଭାବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗବତ ଗୀତାର 16ରେ ଜାଣିବା ଯେ ମଣିଷର କ'ଣ ଦୁଇଟି ନେଚର ବା ବିହେଭିୟର ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଅସୁର ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୈବିକ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କହିବି ଅର୍ଜୁନ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଜ ମନକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ, କେତେବେଳେ ଭୟ ନ କରିବ, ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀକି ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ମୋହ ନ କରିବ, କ୍ଷମା ଭାବ ରଖିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ, ଆଉ ନିଜ ଗଠନର ଯେଉଁ ନିଜର ଗୁଣର ଅଭିମାନ ରଖିବନି, ନିଜର ଗଠନର ଅଭିମାନ ରଖିବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ, ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର ଦୈବ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଅସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ କହିବି ଅର୍ଜୁନ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ରାଗ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ଅଜ୍ଞାନ, ବାସନା, ଆଶା, ଏସବୁ ଅସୁରିକ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି, ଏସବୁ ଆସୁରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଟେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଅସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଲୋକ ନା ତ ସମ୍ମାନରେ କଥା କହିଥାଏ, ନା ସତ୍ୟ କହିଥାଏ। ଖରାପ କାମରେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଏ ଅର୍ଜୁନ। ସେ କେବଳ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସୁଖ, ଶାରୀରିକ ସୁଖରେ ହିଁ ତାର ସୁଖ ଖୋଜିଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବାଲା, ମାନେ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ସେ ସବୁ କାମରେ କରିବା ବାଲା ନିଜକୁ ହିଁ ମାନିଥାଏ। ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ ଆଉ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ବାଲାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ନେଇ ଚାଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଯେ ମଣିଷ ଏହି ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସେ ମୋହରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଅ, ଆଗେ ଚାଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଉ କାମ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜର ଯଦି କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଶ୍ରଦ୍ଧାର ରୂପ। ଭଜନକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ, କର୍ମକୁ, ତପକୁ, ଯଜ୍ଞକୁ କେଉଁ ତିନି ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବ ପୂଜା କରିଥାଏ ତାହା କଣ ଅଟେ? ସାତ୍ବିକ, ରାଜସ, ତାମସ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ରଖିଥାଏ ତା ମନରେ, ସେ ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ରାଜସ, ସାତ୍ବିକ ବା ତାମସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ସାତ୍ବିକ ଲୋକ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ରାଜସ ଲୋକ ଜଙ୍ଖ ଆଉ ରାକ୍ଷସକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାମସ ଲୋକ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୂରରେ ରହିକି ବି ମନରୁ କଠିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ କର୍ମ କରୁଥାଏ
ଆଉ କର୍ମ ହିଁ ତପସ୍ୟା ମାନି କରୁଥାଏ ସେ ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଅର୍ଜୁନ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସାତ୍ବିକ ଅଟେ ଆଉ ରାଜସ ଆଉ ତାମସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପ ଆଉ ଦାନ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଜୁନ। ଫଳରୁ କରୁଥିବା ଦାନ ଯେଉଁ ଭଜନ ସାତ୍ବିକ ଭଜନ ହୋଇଥାଏ, ରାଜସ ଭଜନ ସ୍ୱାଦ ରାଗ ଖଟା ମିଠା ବହୁତ ଏସବୁ ରାଜସ ଭଜନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଜୁନ। ତାମସିକ ଭଜନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଞ୍ଚା ପଚା ସଡ଼ା ଏସବୁ ତାମସିକ ଭଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କାମ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ମକୁ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ସାତ୍ବିକ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁ ରାଜସ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଦାନ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାହିତ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞକୁ ତାମସ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ତପରେ ସେ ତପ ଯାହାର ଫଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତାର ତପସ୍ୟାର ଫଳ କିଛି ଚାହିଁ ନଥାଏ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ କିଛି ଚାହିଁ ନଥାଏ, ତାକୁ ସାତ୍ବିକ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବା ଆଶା କରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ରାଜସ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କାହାରି ହାନି ବା କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବା ତପସ୍ୟାକୁ ତାମସ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଦାନ ବିନା ଯାହାକୁ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦରକାର ସେଇ ଦାନ ସେ କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବିନା କିଛି ଆଶାରେ ଲୋଭରେ ଦାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ସେ ହିଁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ବୁଝେ ଯେ ଏହା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାନ ହିଁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ, ଦାନ ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, କିଛି ଆଶା କିଛି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରିଥାଏ, ସେ ଦାନ ସାତ୍ବିକ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦାନ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଅର୍ଜୁନ। ଯିଏ ବସ୍ତ୍ରହୀନକୁ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ଦିଏ ସେ ହିଁ ସାତ୍ବିକ ଦାନ କରେ ଅର୍ଜୁନ। ଅକାଳରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରେ ସେ ହିଁ ସାତ୍ବିକ ଦାନ କରେ ଅର୍ଜୁନ। ଯେଉଁ ଦାନ ତାହାର ଫଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନେ ମାନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଦାନକୁ ରାଜସ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନ। ଯେ ଦାନ ଅପମାନ କରି ବଳପୂର୍ବକ ଅପମାନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ତାମସ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପ ଦାନ ଆଉ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସାଂସାରିକ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ମୋହରି ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ କର୍ମରେ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଏହି କର୍ମକୁ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ରଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ରଖନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସତ ରଜ ତମ। ସତ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନାଯାଏ ଆଉ ତମ ସବୁଠୁ ଖରାପ ମାନାଯାଏ। ସତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଭଲ ହେବ ବା ନା ଖରାପ ହେବ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, କ'ଣ ଘଟିଲା ନ ଘଟିଲା, କ'ଣ ହେବ ନ ଘଟିଲା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 17ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶା ଲୋଭ ଡରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ମନରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନରୁ ହାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ।
भागवत गीतार अध्याय 18 उपसार त्याग आउ संन्यास गोटे जिनिस होता है अर्जुन। ये भागवत गीतार सार कथा अटे अर्जुन, यह भल भाव शुण। मु त्याग और सन्यासी विषय जानापी चाहूँगी। जिते अर्जुन कहले कृष्ण को, कृष्ण कहले हे अर्जुन, ए संसार किछि लोक कर्मर कुश जो कर्म फल को त्याग कहते, जदि कर्म ही त्याग करने को सन्यासी कहा जाए। कर्म जहाँ को त्याग, कर्म को त्याग करी ताहाको सन्यासी कहा जाए। केते लोक माने सब कर्म को दोष माने सब दुखर कारण माने ताहार त्याग करिबा पाई कहते। किसी लोक कहते जे यज्ञ तप दान ए सब कर्म केते बेले त्याग करिबा कथा नुहे। एबे तमे अर्जुन त्याग और सन्यासी को भल भाव बुझ। ए दुईटी भितर मु त्याग को प्रथमे कहबी। ए त्याग भी तीन प्रकार, सात्विक त्याग, राजस त्याग, तामस त्याग, यज्ञ तप दान। ये सात्विक त्याग कहा जाए। माने जहाँ शास्त्र रे दिया जाइछि जे कर्म धर्म फल आसक्ति, एथिरे आसक्ति नहीं, सात्विक त्याग कहा जाए। याको कौन सी मनुष्य यह भावी त्याग कर दिए कि ये कर्म ही दुखर कारण अटे, यही त्याग को राजस त्याग कहा जाए। अर्जुन भल भाव ये कथा को शुण। कौन सी अन्य मोह कारण जदि कौन सी त्याग कर दिया जाए, से त्याग को तामस त्याग कहा जाए। आज्ञा जो व्यक्ति कौन सी काम रे प्रेम करिता है, ना घृणा करिता है, ना एमिति बुद्धिमान त्यागी ही सच्चा त्यागी अटे। अर्जुन माने सठिक त्यागी अटे। मनीष जेतिकी प्रयास करी नेउना कहीं किंतु से पूरा पुराणित कर्म को छाड़ी पारिबो नाही। जेतिकी निश्वास नेबा पई से गोटे कर्म, सेति पई कर्मर फल को त्याग करी हेबो नाही। जो माने कर्मर फल को त्याग करी ए संसार त्याग करंती नाही, तांको मृत्यु पर भी तांको पछे से कर्मर फल उड़ू थाए, तांको पछरे पड़ी थाए, तांको छाड़े नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य को मनवाणी शरीर रु जो मनवाणी शरीर जेकोसी भल बा खराब से काम को 5 प्रकार होता है। अर्जुन ताको 5 प्रकार विभक्त कराइछे। करिबा वाला द्वारा, शरीर द्वारा, तार ज्ञान द्वारा, इंद्रिय द्वारा, कर्म द्वारा, पूजा करथुवा पूजनीय देवतांक द्वारा। कार्य ए 3 प्रकार प्रेरणा अटंती। ख्याति ज्ञान और कार्य ए 3 प्रकार प्रेरणा अटंती। अर्जुन कर्ता कारण क्रिया ए 3 प्रकार कर्म संग्रह। अर्जुन ज्ञान कर्ता कर्म ए 3 प्रकार अटंती। जो ज्ञान रे परमात्मा को अनंत माना जाए, सही ज्ञान को सात्विक ज्ञान को अटे। अर्जुन जो ज्ञान परमात्मा को अलग अलग रूप में देखा जाए ता राजस ज्ञान अटे। आ जो ज्ञान रे सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान आउ जो तामस ज्ञान, ये जो सात्विक ज्ञान को ज्ञान अटे जो कर्म श्रद्धा और कर्म फल बिना आशा करा जाए नहीं, सात्विक ज्ञान कहा जाए। कर्म फल बिना या आशा करा जाए नहीं। कर्म करी तार फल को आशा करा जाए नहीं, ताको छाड़ी दिया जाए। अर्जुन जो कर्म फल आशा करी ताको राजस कर्म कहा जाए। जो कर्म फल को कहा को असुविधार पकिया पई करा जाए ताको तामस कहा जाए। जाको म आगरु आपको कहिची। हे अर्जुन, मु सुख जो सुख रे 3 प्रकार याको विभक्त करा जायछि। बिना कर्म फल रे परम ब्रह्म रे ध्यान लगाइले मिलिला वाला सात्विक सुख होता है। बुद्धि शक्ति राज्य इत्यादि रे होइथिबा सुख को ताको राजस सुख कहा जाए। निद आलस्य वासना और कामना रे जो सुख मिलता है ताहा तामस सुख कहा जाए। यहाँ पूरा ब्रह्मांड रे ए 3 प्रकार छड़ा आउ किछि भी नहीं न थाए। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र को यही 4 जन को कर्म ए मानकर गुण
आउ एमानकर आधार रूपे बंटा होइछि अर्जुन निज सेमानकर निज मन को नियंत्रण कर रखिबा समस्तंकर भल करिबा धर्मर पालन करिबा बिना कर्ता भाव कर्म करिबा द्वारा परमात्मार जो परम ध्यान रे मन लगाइबा ए सब जो व्यक्ति करे ताको ब्राह्मण कह जाय अर्जुन ताको ब्राह्मण कहबा दरकार बड़ बुद्धि दान वीरत्व शासन जो व्यक्ति करे से सब क्षेत्र रे कर्म करे ताको अर्जुन ताको क्षत्रिय कहा जाए खेत व्यापार आदि व्यासर काम अटे ए समस्तंकर सेवा करिबा शूद्रर धर्म अटे अर्जुन हे अर्जुन अन्य लोकन को कर्म अपेक्षा निज कर्म रे करिबा बहुत बड़ महान काम अटे फल बहुत फल हेले भी बहुत कम गुण वाला कर्म करिबा बहुत बेटर अटे निजर जो कर्म आ धर्म आउ निजर जो धर्म को जे प्राणी ताहार ही कर्म भावी करिताए से मुक्ति पाइथाए अर्जुन एमिति करिबा द्वारा निज शरीर को निज इंद्रिय को निज मन को जे कंट्रोल करी ए सब काम को करिताए से दुनिया रो दिने ना दिने मुक्ति पाइथाए अर्जुन तार कर्म सिद्धि होइताए किंतु तापरे भी से निजर कर्म छाड़िबा कथा नुहे जे कौन सी काम करुची से काम को सब बेले करिबा दरकार से जे सब बेले हल्का खाइबा दरकार जे प्राणी हल्का खाई थाए निज देश रे कर्म करी थाए सब इच्छा को कंट्रोल करी थाए निज काम को करी थाए निज कर्म को सुदृढ़ भावे सुइच्छा रे करी थाए समस्तंकर सम्मान रखिबा वाला जो समस्तंकर सम्मान करी थाए सही प्रकार प्राणी के ब्रह्मयोगी कहते अर्जुन जे समस्त प्रकार कर्म करुथाए मते ध्यान करुथाए निज को कर्ता बोली न मानी मते ही परमात्मा को ही सब बेले करिबा वाला माने अर्जुन से मते ही प्राप्त करि थाए हे अर्जुन तू जदि ए सब कथा को मानी नहीं निजर धर्म और कर्म को करिबो ताहाले तू भी मते ही प्राप्त करिबो मो पाखरे मो परमा आनंद रे तू ही रहिबो अर्जुन तू ही मो पाख को मो परम आनंद रे मो परम जो मोर हृदय रे तू रहिबो अर्जुन आ जदि एई तीन प्रकार एई प्रकार कही मु युद्ध करिबुन अर्जुन एई प्रकार कही हारी जीवु अर्जुन मो कथा को मानिबुनी तू ताहाले तू समस्त धर्म कर्म रु परम अर्थ को भटकी जीवु अर्जुन कहिले मु समस्त गोपनीय को अर्जुन को कहिले श्री कृष्ण मु समस्त गोपनीय कथा रहस्य ज्ञान तुमको कहि देछि अर्जुन पुणी भी तू एबे जहा करिया को चाहू ताहा करि पारु अर्जुन मोर प्रिय अटु तू आ तू समस्तंकर एक कथा समस्त मन जे सबु किछि मते ही दे तू युद्ध कर यह भावी कर जे मु परमात्मा अटे मु तो भीतर सबु किछि मु ही तो भीतर अछि माने युद्ध मु ही करूची जा फल तोर सब पाप सब चिंता सब दुख सब डर को मते दे दे आ निर्भय रे युद्ध कर तू जो भक्त को मोर ए प्रिय भाव रे ए ज्ञान कथा कहिबु से संसार रो से मोर प्रिय भक्त हे जीव अर्जुन जो माने एही गीता भागवतर पूरा कथा को मानती आ निज लाइफ रे लगांती से माने ना केवल भगवान कृष्ण को से परमात्मा को प्राप्त करते तांकर प्रिय होंते आ तांकर जीवन रे सब दुख को सामना करी से सफलता को बहुत सुविधा और सुयोग रे अचीव करि पारंते। दर्शक बंधु जदि आपण ए वीडियो को देखुचंती मु जाने आपण मन को जीवन को बहुत बड़ परिवर्तन हबो जहा द्वारा आपण माने सही परिवर्तन द्वारा आपण माने जीवन में बहुत आगे को बढ़िबे और बहुत स्वप्न को जो आपण को स्वप्न अछि ना ताको रियल लाइफ रे परिणत करिवे। जय जगन्नाथ।